Awu. Ibambe mfowethu. Ibambe. Asikhulumele phezukwa. Awusho. Awubingele nje abalali be-Sounds of Azania uzichaze ukuthi ubani usuka kuphi ekhaya. Sanibonani nonke abathandi bomsakazo. Cha, lokhulumayo usiza umfowakho umama. Phansi leyo nongoma ematheni esigodi. Ehlala Nkosi. Yebo, ehlala Nkosi. Ngathi unongoma usufuna ukuba mningana la endlini. Alungile. Sizodilika. Okay, mfowethu uthe igama lakho lomsebenzi ubani? Amath'amahle. Amath'amahle. Kuthi watshela ubani ukuthi mahle. Elesikole. Mfowethu angeke imengisebenza. Mfowethu amath'amahle igama lakho uma ngabe sithi phecelezi ngokwesilungu i-stage name okusho ukuthi igama lakho lomsebenzi. Khona lela bathi uma ngabe uzalwa ekhaya kwathiwa hayi ke namhlanje nansi insizwe itholakele kwase kuthiwa ngqi igama kwathiwa ubani? Usizwe yena kahle. Usizwe. Isizwe samantombi. Okay, umuntu ayekhe ngakubiza umuntu. Angibize ngolomsebenzi ngoba sisemsebenzini. Math'amahle, la usunesikhathi singakanani ula kule ndima yomculo? Cha, khona sengimdala impela. Umkanti usubomva? Yebo, kodwa ngokuyimela ngisehlaza impela, ngiqalele onyaka kuphela ukuyimela. Ukuzimela. Uphuma phi uzimela nje? Ngiphuma kanonke. Iqembu osuka kulo njengokuthi usehlaze kuzimeleni kodwa umkanti ubomvu emkhakheni. Ngingosimente zangapha enquthu. Ingqosimente. Yebo. Usunesikhathi esingakanani ulapho kuzo ingqosimente? Sekimnika wasiqale 2016. 2016. Yebo. Hayi umkanti usubomvani phela masingaphula sesingabona. Hayi, sengaphuma ofreezing impela. Kulungile ke mfethu. Imculo omningi la ngaphandle. Khona loya, khona naloya. Yini wena ukhethe umaskandi? Cha, umaskandi ngathi ngawuthanda impela ngisaba. Ngachaza kanjani nje semncane impela nje ahlahle. Uneqembu kuthiwa amalinda ngicabalaza abaningi. Phela nje since ngifunda isikole. Ngivela kulo ngithanda lona. Uthanda lona kakhulu. Yeah, ngathi sathi hayi nami Ngoba wena ngakini noma? Cha, uthanda nje umculo. Wawuzwa kahle phela kuthiwa inhliziyo yomuntu idle kuthandayo. Futhi wawuzwa kahle la kulezi insizwa zamalinda. Yeah, kwakhona ingoma nje amalinda eyangiwasha. Iyageza. Lethi inkululeko iyageza idini. Kulungile ke mfowethu. La njengoba usuzimeleke usuphume umuzi omusha konje kuthiwa ithanga. Usuphume umuzi wakho ke omusha. Lo msebenzi wakho owesingaki? Sewuzimeleke wena ngokwakho manje. oqala nje. So wokuqala liphume nini? 2020 last year. Last year. Nje yebo ke i-COVID-19 le isivalile kuphi nakuphi akusebenzeki kahle. Kodwa ke uma ngabe uphumile mhlawumbe uye nje kuma promotions abantu lifike kanjani ebantwini? Cha, khona ngike ngiphawule kakhulu. Kodwa nje ke lona baya ngokubona kwami bawuthakasela umsebenzi. Bayawuthakasela. Mhlambe ke awukuthi qaphu nje osebenzisane nabo oba nosebenzisane nabo kulo msebenzi lo. Cha, ngibale nje umuntu engisebenze khona umfowabo ngathi umuntu entombi bayamazi ngabanini. Lezi izolesha kakhulu inkosini. Yeah. Okay, konje yakazwidi. Imali yakazwidi. Ngoba phela isigcino ngidonsa ngayo. Nasesigcineni futhi? Yeah, nankosini ngidonsa ngayo futhi. Iphotose futhi. Ngoba kunongoma wonke kulungile kodwa angisho ukuthi cha futhi abangithi ngoba nami mfice semkanti ubomvu vele. Wathi indoda ayoza nayo oza lapha ekhaya yakuphembe khona. Nanokuthi ukushuthi imoyeni iyahambisana ngoba phela ngeke ukuthi umuntu engaze enze umsebenzi eminingi kangaka nibe ningahoshekana ngoba emoyeni phela hlangene yahle basho safunda isikole sashela iclass siye sohlwa high school. Awukade primary school first year second year until 5 class. Nafunda first year awusunafunda ngesikhathi sethu thina ecrash siyazi lapho lesaqala kwa first year saqhubeka saya phambili. Mfowethu ke la kulo msebenzi wakho mhlambe uma ngabe umuntu nakho umuntu wemulisa ingane yakhe uyashadelwa uyashada uzwe amath'amahle la kwi-Sounds of Azania useyenza lo mcimbi wakhe ke uyakhona ukuthi uma ngabe ngicitha impilo ngisacela uzonginandisela ngisacela ukuthi uzojabulisa abantu la emshadweni wami
uyakwazi ukwenza lokho izandla evuliwe abantu bathi welcome izandla evuliwe lapho zivuliwe izandla yeah. Mfowethu ke awuthi sithi qaphu nje enye ingoma yakho lesibheke enye lepo kade uyidlale bithini konje inyoka endlini inyoka endlini yeah. la ekubhaleni ngengoma uyazibhalela noma mhlawumbe khona okubhalelayo ngiyibhalela impela nje hle uyazibhalela yeah. awuthi kwenaba ngenyoka endlini kwakwenze njani kuze kube inyoka endlini kahle hle nje inyoka endlini akusho ukuthi phela inyoka impela eshaya abantu sinekile abafundi ngesilungu ngizwile ukhuluma ngo-first year wa esikoleni impela so kahle kahle yabona uma uyiciko uyafuna uhlele phansi ujule thatha ipeni ubhale ujule ungaculi ngento eyenzeka manje enze lesazokwenzeka so okay ngikho lapho futhi kahle inyoka endlini chaza ukuthi like uma kuthiwa ngiyafika mhlawumbe senginemali kanjalo okay ifika umuntu wesifazane ethi uyangithanda nakho mhlawumbe awusho wakhomba ngakugcoka okulungile so ngiqonda ukuthi-ke lakho umuntu yenze ongathi uyathanda kanti uthanda le nto nayo akathandi wena akathanda uthanda lento yakho uthanda lokho onako so simenze isho ukuthi siqonde nje ngosithi umuntu mhlawumbe ubone nginemali mhlawumbe nginamatekisi ngiyashawela amatekisi kuphela uthando kuphelile so ngiqonda ukuthi yabona ukuthi inyoka uyasithi umuntu ufika ahlekisa nto inyoka lo muntu wenze ongathi uyakuthanda kanti akakuthanda uthanda ethunani phela leyo awushula akathandi wena uthanda lezi zinto onazo yadasuka ngithi inyoka endlini umuke waqhuzuka nje zaphela lezi zinto sekuphelele uphelile usezogijima nonto ezinhle ngoba ayidasuka ngithi inyoka ngoba umuntu uhlala naye endlini kanti ufihle induku emqubeni zingaki ingoma zakho la kule album abangenze EP angidedalanga zonke zibe zibe zine ngesuku ngoba sengaphansi kwalesimo lesi wathi hayi ithi ulokhu uthi nje kancane but on album ikhona ikhona yona uyaqedwa yamaster ngayibamba ngithi lezo 4 phela ake uzwiswe mfethu ake sizwe enye